sak lagi nangis. You give him water? Yeah, of course. You want to be in a video too? His face like, hi. Okay. So it's recording, honey. So hey guys, Hey. finally my husband is here. So we decided to do the Q&A today, and ya, seharusnya saya pakai bahasa Indonesia ya. So hari ini Q&A-nya dan kita akan menjawab semua pertanyaan dari kalian. Saya akan mulai dari Snapchat pertama karena di Snapchat ada satu orang dan di Instagram ada 2 orang yang nanya. So without further ado, you wanna say hi? Hey, how you doing? I heard you guys had some questions for me, so I'll do the best I can to answer them for you. Yes. Make sure you look at the lens, okay? Okay, so kita akan beranjak pertama ke Snapchat. Wita, dia nanya gimana caranya punya waktu untuk edit video atau vlog. I mean your beauty vlog and Peter's life. Dan gimana caranya punya waktu untuk take care your dog and your wolf. I mean, like you have a baby now and your husband juga nggak always stay at home. Then you should clean up your house too. I mean, you can do it by yourself. All of it, so amazing. Oke, saya punya waktunya tengah malam doang ya. Jadi saya menunggu sisa tidur malam hari. Dan saya mulai untuk edit video. Dan kalau dia tidur siang, saya cuci piring, nyapu semua ya. Anjing-anjing saya sih agak sedikit gampang, cuma yang paling mereka bikin saya marah itu kalau mereka gigit sofa atau hancurkan barang itu. Ya begitu deh pemirsa. Let's see from the Instagram. Instagram is only 2. Okay, so dari Tesalonika Tobing, siang Kapita, aku ikutin YouTube kakak terus. Envika, gimana caranya di Asian Dating yang ada yang like kita? Bagi tips dong. Tips saya di Asian Dating itu kalian harus be real, be brave, supaya mereka like ya. Dan kalau ngomong itu jangan dikarang-karang ya. Don't pretend to be someone you're not. Yes, yep, that's correct tuh. Okay, this one. Ini dari Sarah. Hai kak, mau nanya dong, tips bedain bule yang baik atau enggak itu gimana ya? Soalnya sejauh ini aku punya teman dekat bule, tapi mereka selalu nanya yang macem-macem, yang enggak sesuai dengan kultur timur, like sex. Dan apa yang suami kakak suka dari Indonesian wife? The last one, berapa uang yang dia habiskan waktu pertama kali ke Indonesia? Tips yang pertama yaitu kalau si bulenya serius dengan kalian, mereka pasti pertama itu ngajak kalian ngomong tentang hobi atau keluarga kalian. Mereka mau cari tahu semua tentang kalian ya. Kalau mengenai seks itu sih belakangan ya. Kalau memang mereka serius, pasti mereka lebih memilih ke positive way. Karena waktu saya ketemu sama si Travis, dia nggak pernah ngomong soal seks pertama. We never talk about sex the first time I met you, like online. No, we talked months later about sex. Yeah. But we first got to know each other because no point in talking about sex if we don't know if we like each other's character. Yeah. What do you like about Indonesian wife? The biggest thing is in America we have lots of materialism, right? Okay. And I dated a lot of American girls, and everything that they have in America they didn't appreciate very much. So an example is if I buy them a gift for our girlfriend anniversary type thing, it's expected. It's not, oh, thank you very much. It's, oh, you should have done that. They don't appreciate the things you do because in America we have so much. They don't appreciate what they have. I think Vita, even though our life isn't like, we're not rich, but the things that we do have in America, she appreciates. We have a pretty good life because she knows what it's like to have none of these things. And I live my life being happy for what I have. A lot of Americans are like, if I don't get that new electronic thing, then my life sucks. If I don't get the new TV, oh, my life sucks. If I don't get the new car, my life sucks for life. Really? Yes. How much money did you spend when you went to Indonesia?
I spent around $5,000. Almost 10 rupiah waktu beberapa tahun yang lalu, so hampir It was 50 million. 50 million rupiah. Oke. So, that's it from Instagram. Thank you. Dan sekarang kita menuju ke YouTube. Banyak sekali pertanyaan di YouTube. So, kita akan mulai dari yang paling bawah sekali, Gary Samuel. We should talk about why I spent less than I could have. 50 million is actually cheap. We got the rental car for cheap, which saved a lot of money. We went to the not most expensive hotel, right? We took public transportation. That's expensive hotel, Travis. You pay $1,300 for what? 22 You said it was a more days. expensive room, right? Yes, but that hotel is 5-star hotel. Okay, but we didn't go with the most expensive suite. We got a simple room. Medium room. And then we took public transportation. The little blue vans where I can't sit up straight. I did like this. Yeah, mini microlet. Yeah. We ate at cheap restaurants. Yeah, cheap restaurant but delicious. Very delicious. Gary Samuel 2 minggu yang lalu. Hai Kapita, mau nanya dong, beda berapa tahun sama suami kakak dan nikah waktu kakak umur berapa? Pas baru kenal gimana dia nyaman sama kakak? I mean bule nyaman sama cewek Indonesia. Thanks kak. Oke, so 2 tahun perbedaan. Waktu saya menikah saya berumur sekitar 21 tahun. I was 21 when I married you, right? Yes, you were. Ya, cara saya bikin dia nyaman sih, saya menjaga perasaannya dia ya. Karena kan kebanyakan orang Indonesia itu kan mereka pikir bule punya duit banyak. Jadi saya mau kalau dia datang ke Indonesia, saya mau dia nggak berpikir bahwa saya itu cuma suka duitnya aja. Tapi saya mau, walaupun waktu di Indonesia itu dompetnya itu saya yang pegang, 100% saya yang pegang. Uangnya sampai ID-nya sampai semuanya itu di dalam dompet saya yang pegang. Jadi saya itu maunya dia percaya sama saya mau dia nggak takut sama saya, dan ya itu yang saya bikin supaya dia merasa nyaman. Mia Wayland, Kapita asli Maluku mana? Ambon ya? No, saya asli Ternate dan saya lahir di Galala Bacan, I think Halmahera Utara, itu saya tidak tahu juga. Tapi ya, saya besar di Ternate. Ya, Nalaura Radisti, what you hate about your partner and what you love about your partner, and how long have you been married? I adore you so much. Damn it. And how long have you been married? I adore you so much. So cute. Okay, what's... Okay, let's start with the negative, yeah? End with the positive. Okay. Negative, what I don't like about, I want to use the word hate, but what I don't like about Vida is she will wait. I will be awake until 1 a.m. I lay down, I go to my room, I take a shower, I go to lay down to go to bed, and right when my butt touches the bed, or my head touches the pillow, she'll ask me for something. And what you love about me? What I love you for is you are a wonderful mother. You are very caring. What? You are. Okay. You are so kind, and you also are, this is not the best reason to love her, but she's a great cook too. So she works so hard. She takes care of these 6 kids at home. She keeps the house clean. She always is there when I need her. Okay, now my turn. What I hate about you? Oh, so much energy. I can feel the hatred. Saya tidak suka kalau dia itu taruh baju-bajunya itu di lantai. Setiap hari saya akan melihat baju di lantai, kaos kaki di lantai, di mana saja. Oh my god, tidak perlu itu di lantai, di kamar atau di dapur atau di kamar mandi, semua barang-barangnya itu di lantai. Oh my god, setiap hari itu kepala saya itu mau meledak, saya mau teriak, Travis, your stuff is on the floor. Like, oh my god. Itu yang saya paling tidak suka ya. Yang saya suka dari dia itu dia panjang sabar. Yeah, you're patient. I'm patient. Yeah. That your positive was so short compared to your negative. Okay, next question. Lintang Putri, Kapita matanya minus berapa? Aduh sayang, saya tidak tahu. I don't know, so maafkan saya tidak tahu. Saya mau cuma pakai aja kacamata. Selama saya bisa lihat ya saya tahu itu kacamata saya bagus. Dena P, apa yang membuat suami kakak yakin nikah sama Kapita dan tanggapan suami kakak tentang cewek Indonesia seperti apa?
Oh iya, apakah ada semacam kumpulan istri-istri Air Force kayak di Indonesia gitu kah? Yang itu saya akan jawab, iya di sini ada kumpulan Air Force, tapi saya kadang-kadang pergi, kadang-kadang enggak ya, karena beda banget sama yang di Indonesia kan. Kalau Indonesia kita ngerumpi kayak apa ya, lebih dekat gitu loh. Kalau di sini ke sana makan dan kita cuma, kalian ngomong cuma 1 orang saja, 2 orang, dan ya sudah pulang deh. What makes you so sure to choose me as a wife? And then what do you think about Indonesian women? I wasn't looking for a girl from Indonesia, or even necessarily a girl from Asia. Why I was sure about her, you know, I just had a feeling. I believe in God, and I think He gives you a push. And every time when I have a feeling, a strong feeling to go a certain direction, and I've done it, good things have happened. You know? Okay. Right. What do I think about Indonesian women in general? A lot of people in general from Indonesia have treated me like I am rich, and that if I do not give them lots of money, that I am being stingy or I'm being selfish. And honestly, our family is not rich. We are not wealthy. And it is very insulting to be treated as though I am not deserving of what I have. A lot of Indonesians are mistaken because they don't understand American money or American culture. Yes, my money is worth more in your country, but I also have bills that cost more than all the money you make in a month. I don't trust, I wouldn't have thought to go look for an Indonesian girl, because if I'd known this, I might have been more wary, because some of them, I know I've heard many stories of Indonesian girls marrying American men to get their money and then divorcing them immediately. That's not my wife. And it's not all Indonesian girls either. But some, they think Americans are rich and don't deserve all the money they have, and we're not rich. Oh my God. I'm kidding. Okay, next question. Natania menanyakan, Kapita, Zak umur berapa dan siapa yang kasih dia nama? Zak umurnya 1 tahun 4 bulan sekarang. Who gave Zak name? Oh, I gave Zak his name. Bila Nisa, satu hal yang gak disukain suami kakak dari Kapita. I think you have answered this one, right? One thing that you don't really like about me. Yeah, you wait till I sit down to ask me. Ya, sudah di answer tadi ya. Rachel ask, Kapita koleksi tas ya buat video room tour dong kak. Video room tour mungkin nanti ya, esok-esok ya, karena rumahku sekarang ini lagi, aduh pemirsa, oh my god, sangat tidak bersih sekali. Ya, saya koleksi tas, tapi tas-tas saya sudah jual yang lain-lain. Sekarang saya punya beberapa saja sedikit. Ya itu saja. Prita ask, pernah nggak kepikiran kalau suaminya bakal bosan? Biasanya bule tuh suka nggak komitmen dan biasanya mereka bosenan. Dijawab ya. Thank you. Okay. Have I ever thought about you being bored to be married to me? I don't think so. Saya tidak pikir seperti begitu karena saya tahu dia nggak bakalan bosan sama saya karena saya mau tonjok dia. You all keep me very excited. Yeah, so saya pikir tidak ya. Most bule, they not really serious and they get bored really fast to the girls. That's why. They just wanted different sex. Yes. Something interesting, something different. Ya, saya nggak pikir dia bakalan bosan ya, karena saya keep dia full charge. Next question, Vira Angelia. Hai kak, waktu itu nikah di mana? Amerika or Manado? Terus aku suka banget sama Zak, dia so cute, gemes. Gemes berapa umur Zak berapa? Oke, umurnya Zak sudah dijawab tadi ya. Oke, kita nikahnya di California, Chico. Kita nggak nikah di Manado. Ya, so cute. That's it. Saskia menanyakan, hai Kapita, hal yang paling berkesan selama kakak udah nikah. By the way, Zak sudah tahu nggak kalau Zak punya adik? Oke. Zak sudah tahu kalau dia punya adik karena setiap hari tuh dia suka buka perut saya dan dia suka cium. Kalau saya tutup perut saya, kalau sementara saya duduk,
dia bakalan marah dan dia bakalan like that, like nangis. Jadi saya harus buka dan dia harus lihat dan dia harus peluk, dan dia kayak dengar heartbeat, detak jantung adiknya tuh. Jadi ya itu yang bikin dia senang ya. Jadi dia sudah tahu kalau dia adik. Hal yang paling berkesan selama kakak udah nikah, suami saya bikin saya nyaman. Yang paling berkesan ya. Cynthia Nelati ask, Kapita waktu pertama kenalan sama suami, perasaannya ada takut nggak? Terus kalau misalnya ada cewek Indonesia yang minta cumblangin biar dapetin bule kayak kakak bantuin nggak? Ada niat nggak sih buat cumblangin gitu? Oke, dulu saya pernah mencoba untuk mencumblangin ya, tapi itu tergantung dari bulenya. Kalau bulenya punya hati untuk ke situ, maka saya suka ngecumblangin. Tapi kebanyakan kan bule-bule itu semua sebenarnya tergantung dari mereka, diri sendiri mereka ya. Kalau mereka serius, mereka pasti suka cari cewek Indonesia. Tapi kebanyakan sih saya maunya bulenya aja yang cari, ketimbang saya yang harus cumblangin teman saya sama si bule, karena saya nggak mau mereka bentar cuma kenalan karena gara-gara saya doang dan tidak bukan mereka sendiri ya, jadi nggak connected gitu loh. Have I ever gotten scared? No. Remember the tower? No. Scared with you. Oh. No. Nggak, saya nggak takut sama dia pertama kali kenalan, karena dia kelihatan baik-baik sekali, jadi ya nggak takut. Oke, dari Marsha, sama saja suka sifatnya saya atau tidak, tadi sudah dijawab. The beautiful moment we have spent and we never forgot. Well, I think I will always remember the time in the hotel room when I visited you. That's the beautiful moment? But I don't know if that's the most beautiful moment. That is a good moment though. Okay. Remember when we made the gingerbread house? Oh ya, waktu pertama kali dia datang di Indonesia, that's probably mungkin the best moment, karena waktu itu dia bawa gingerbread. Karena kan kalau Christmas begitu kan di sini banyak anak-anak yang bikin gingerbread. Jadi kita berdua bikin gingerbread di hotel bersama-sama, dan ya kita bikin video, dan ya. The day Zach come out in the hospital while I'm making jokes. Yes. Well, that one time I took you to China. Shut up. Oke, baby C menanyakan, Kapita punya teman nggak atau sahabat gitu di Amerika, karena saya nggak pernah lihat Kapita hangout sama teman-teman. Kalau nggak ada, sepi banget dong ya, apalagi sambil pergi kerja. Iya. Saya tidak punya teman di sini. Di sini itu bukan sama di Indonesia ya. Kalian buka pintu langsung saya hai. Di sini enggak. Jadi ya teman saya itu cuma kalian di YouTube. Oke, Ripka menanyakan, Kapita kalau suka belanja makeup gitu suka dimarahin suami kakak nggak kalau beli kebanyakan? No. Gandis menanyakan kapan kak balik ke Indonesia? Belum tahu sih, mudah-mudahan tahun ini, tapi kita masih rencana juga sih ya. Great Blessing ask, what church do you go to in Texas? Beltway South. Beltway South. Oke, Kartika edit video pakai apa? Saya pakai iMovie. Itu selalu di description box ya, saya taruh. Nurul menanyakan, gimana cara kakak dan suami kakak kalau ngadepin sebuah masalah yang agak rumit? Well, I analyze the problem, come up with a correct solution. Then we discuss it. Discussion, ya, communication. We're a team. Ya. Oke, Fendi menanyakan the hardest part or situation that we have ever faced in a marriage. Together. Yeah. When you were pregnant with Zach, you had some very strong emotional swings. She acted crazy. Yeah. Vida almost didn't come to America. Yeah. She was scared because she'd never been to America. She couldn't get me to answer the phone because I was at work. And in my old work, you can't have a cell phone on you. She was calling, trying to make sure that I was going to be there to pick her up. And I didn't pick up, and she was worried I wasn't going to be there. That she was thinking about coming back to Indonesia, flying back. And they told her, don't be crazy,
go see your new husband. And she finished flying there, and I was waiting for her at the airport. Yeah, thank you. Syafira menanyakan gimana caranya saya memusnahkan dan mendengar omongan-omongan yang kurang baik dari orang-orang yang menilai kakak waktu kakak nikah sama Kak Travis. Apakah cuma nggak peduli atau apa gitu? Ya, saya itu orangnya tidak terlalu peduli ya. Saya itu kalau kalian ngomong di depan saya itu kalau kalian ada yang tidak senang dengan apa yang saya bikin, bilang saja di depan saya ya, jangan bilang di belakang-belakang. Kalaupun kalian bilang di belakang-belakang, saya pasti akan menanyakan langsung kepada yang bersangkutan yang menggosipkan itu ya. Karena sudah terjadi beberapa waktu yang lalu ada yang bercerita busuk tentang saya, memakai nama saya dan bukan saya yang bilang itu, dan saya sampai kehilangan teman baik saya. Itu saya tidak suka, jadi saya pokoknya langsung ngomong ke yang bersangkutan. Tapi sekarang itu yang bersangkutan itu sudah tidak berani lagi, dia sudah menghilang dari kehidupan saya, thank God. Karena ya jauhkan saya dari yang jahat ya, jadi Tuhan jauhkan saya dari yang jahat. Mungkin karena dia takut atau apa gimana gitu. Jadi ya, tapi kebanyakan sih saya cuma don't care sekali. Tapi kalau itu menyangkut persahabatan saya harus menanyakan. Oke, dari Adinda, Kapita kakak umur berapa? Kalau makanan Indonesia suami kakak suka makanan apa? Ini yang paling banyak kalian tanya, umurnya berapa? Oh my god, Travis. So, saya mau mengatakan kepada kalian bahwa saya itu jangan panggil dulu kakak kepada saya karena mungkin saya itu lebih muda dari kalian. Saya itu umurnya 24 tahun. Jadi tahun ini saya masuk umur 25. Jadi ya pemirsa, kalau kalian yang lebih tua dari saya sekarang panggil kakak, dicoret lagi dan panggil saya nama saja ya. What type of food that you like from Indonesia? A lot of food I had there was very good. Some of it I don't know what it is because I have a rule. I don't want my wife to tell me what the food is because maybe if she tells me, it will not sound good in English, and then I won't want to eat it. Like that one time she described to me that the food her mother made as being like glue. So because she described it like glue, I didn't want to eat it because that glue sounds disgusting. However, I like the chicken they have there. It's much better. Yeah, chicken in Indonesia is much better than American chicken. Feli the Mermaid, hi. Dia menanyakan, how do you manage your differences with your husband, culture, etc. And how do you deal with arguments and fight? I think we have answered the argument and fights. And how do you manage your difference with your husband? Culture. Understanding and patience. Like she's afraid of rain. I have to be patient and understanding that she doesn't want to get her head wet because she thinks she's going to get the flu. Yeah, because kalau di Indonesia kan kalau kita ada hujan kan kita harus tutup kepala pemirsa ya. Entar kepala kita kan sakit. Tapi di sini mereka nggak percaya yang begitu-begitu pemirsa. Aduh. Cynthia Melati. Oke, kita mau nanya nama anak keduanya siapa and why? Namanya bakalan Rachel Abigail and why Travis? Named after a very, very important woman in my life. Her name is Rachel, and she is my daughter. No, I actually just really like the name Rachel. Oke, Mutiara menanyakan waktu ke Amerika langsung nikah sama suaminya atau agak lama tinggal di Amerika baru menikah. Nggak ada keluarga Kapita yang datang ya? Apa kata keluarganya Kapita saat mau menikah di Amerika? Terus pas pertama kali banget ke Amerika tinggalnya di mana? Oke. Pertama kali ke Amerika saya tinggal di Las Vegas. Kata keluarga mengenai saya menikah di Amerika, mereka tidak komen karena itu pilihan saya sendiri. Keluarga saya tidak datang sama sekali karena mucho money. Ya, waktu ke Amerika kan the government kasih kita waktu 90 hari. Jadi di dalam 90 hari itu kita harus menikah secepatnya. Kalau enggak saya akan dipulangkan ke Indonesia. Tergantung visa ya. Selanjutnya dari Ceria, Kapita gak bikin challenge my husband does my makeup. Probably in the future. Okay? I'll make it look like a clown. Rosiana menanyakan, Kapita ada video pas pernikahan kalian nggak? Saya nggak punya video, cuma foto doang. Ruth menanyakan, Oke, special for Pita, kalau ke Indonesia tempat atau restoran apa yang pengen dikunjungi?
Semua. Dari ujung pukul ujung saya mau pergi, oke? Oke, siapa yang paling suka do crazy thing? Oke, you always do the crazy thing. Of course. Ya, dia. Siapa yang paling cemburuan? The jealous one. That's you. Me. Obviously. Ya. Gias menanyakan di Manado di mana ya? Dulu saya di Manado tinggal di Teling bawah di samping lorong Anoa. Oke, Sani Mega menanyakan berapa bersaudara? Orang tua pernah nggak ke Amerika Serikat buat main-main sama kakak di sana? Orang tua sih belum pernah ke sini ya. Mungkin suatu saat. Saya juga tidak mau bawa orang tua saya karena ayah saya itu susah sekali makan makanan Amerika. Dia itu kalau di Indonesia cuma makan satu macam ikan saja. Jadi ikan tude, kalau biasa kita bilang ikan tude, cuma satu itu aja. Dia nggak makan ayam, dia nggak makan pork, dia nggak makan daging sapi, nggak makan soto pemirsa. Pokoknya cuma salah satu ikan itu. Dan di sini itu saya kan tinggalnya di pedalaman pemirsa ya. Jadi susah sekali cari ikan yang segar. Jadi saya nggak mau kalau mereka datang ke sini terus makanannya itu nggak sesuai dengan lidah mereka itu. Terus di sini kan kebanyakan makan burger, pokoknya makan Amerika itu, aduh. Jadi mungkin ya suatu saat saya akan bawa mereka ke sini kalau kita sudah nggak tinggal di kota ini lagi. So saudara saya punya 3 kakak cowok dan 5 cewek. Oke, Beta menanyakan gimana caranya bisa chat sama orang bule gitu. Karena aku sudah sering coba chatting sama orang bule tapi mereka suka kacangin, cuekin chat dari aku gitu. Oke. Caranya chat sama orang bule, kalau menurut saya sih sabar ya. Karena waktu dulu dia juga waktu saya chat sama dia cuekin. I think patient, keep trying, and yeah, that's it. Eventually they will come back to you and say hi back, just like what he did to me last time. The reason why I didn't respond to her right away was because I wanted to talk to one girl at a time and not get confused by talking to a lot at once. So I finished talking to one girl, decided I didn't like her, so then I started talking to Vida. Oke, Alfianis menanyakan apakah suami dan anak kakak sudah dibiasakan makan makanan Indonesia? Yes, suami saya suka makanan Indonesia. Suami saya sudah suka sekali makan Indonesia dan anak saya juga hobi sekali makanan Indonesia. Si Zak suka makan nasi, makan ikan, makan sayur, pokoknya apa saja yang saya suapin. Mereka berdua ini manusia paling gampang. The Pink Carozo ask, apa yang menyebabkan Pita pertama kali tertarik untuk bikin video-video di YouTube? Software editor apa yang dipakai? Oke, saya punya YouTube channel sudah dari beberapa tahun yang lalu, tapi saya jarang sekali pakai karena waktu dulu itu saya kerja, jadi saya maunya fokus di kerja. Saya tidak punya waktu untuk YouTube kan. Jadi sekarang karena saya hanya stay mom saja, jadi saya punya sedikit waktu ya untuk bikin video. Dan ya, yang menginspirasikan itu adalah anak saya otomatis, karena saya mau melihat pertumbuhan setiap hari. Jadi kan kalau doing vlog itu kan kayak diary gitu ya. Jadi kalau kita nanti tua nanti kita bisa looking back dan bisa lihat, oh dulu itu saya bikin ini, bikin itu sama si Zak, itu sama anak-anak, sama anjing-anjing gitu ya. Jadi software yang saya pakai untuk edit itu iMovie. What's your reason to join online dating website? Mostly because the girls I was seeing in my local area were not good quality, and that's a very funny answer. And then what good quality? You think this is food? Yeah, so they weren't delicious to me. I need more spice, and so Indonesia has more spice, right? No, I'm kidding. So when I type in online dating alphabetically, Asian dating comes first. Oke, pertanyaan buat Zak belum bisa jawab ya, belum bisa ngomong, jadi saya mau balas. Makanan Indonesia atau makanan bule yang dia paling suka? Dia makan semua pemirsa. Linda menanyakan kapan ke Indonesia, sudah dijawab tadi, belum tentu. Mungkin tahun ini belum tentu. Oke, Olivia, pekerjaan suami kakak dan kerjaan yang sering kakak lakuin di rumah. Kerjaan yang saya sering lakuin di rumah adalah nyapu, cuci piring. Dia pekerjaannya di Air Force ya, Angkatan Udara Amerika Serikat. Oke. Davy menanyakan umur, sudah saya bilang tadi. Perbedaan juga sudah. Felicia, pernah nggak berantem sama suaminya? Biasanya gara-gara apa kak? Terus yang ngalah duluan siapa? Oke.
Ya, berantem, fight. Kebanyakan hal-hal yang kecil sekali itu saya bikin besar-besar. A lot of times we fight is because of cultural differences. Because our cultures have different ways of communicating. Sometimes they don't mix very well. And who give up first? Oh, I never give up. Well, I never give up too. We just need to learn to forgive each other every day, a little bit. Yuliana kalau menanyakan, mention 3 things that you like about me. I think you're a good mother. I think you're very kind, and you work really hard. Oh my god, this is namanya sangat sulit sekali untuk dipronounce. Zizigrids Arzizen. I also like that she can sing. It really makes me happy. Oke, umur sudah dijawab. Umur suami 27 tahun. Nikah beda budaya, beda negara gitu. Apa sih yang bikin sering berantem? Culture, sudah jawab tadi. Kalau pulang ke Indonesia sekali berapa tahun? Belum pernah pulang untuk sekarang. Terus rencananya punya anak berapa kak? Pita pernah ajak keluarga ke sana? Enggak kak, belum pernah. How many kids do you want? 30. Saya 2 saja sudah cukup karena saya capek bertelur, pemirsa. Dia maunya 30, saya bilang ke dia, kamu nikah saja sama orang lain. Selama saya dapat duit tiap bulan, saya good, okay? I want to have my own football team. Oke, selanjutnya Adventia Natalia menanyakan pangkat suaminya dan apakah kalian tinggal di military housing atau pribadi dan ke Staff Sergeant, but I'm becoming Tech Sergeant soon. ya, kita tinggal di luar base militer dan rumah milik kita sendiri. Oke. Joy Kando, umur sudah dijawab tadi. Great Blessing menanyakan what do you love the most from one another. I think we have said that, right? Ya. Oke, Hanisa menanyakan menikah di mana, sudah dijawab. Kakak nggak pulang kampung, mungkin sudah dijawab juga. Apakah keluarga di Indo nggak kangen? Mereka kangen tapi saya nggak kangen karena saya sudah biasa tinggal jauh, jadi saya lebih memilih tinggal sendiri. Jadi ya begitulah pemirsa. Aziza menanyakan, Kapita kalau balik ke Indonesia mau makan apa saja? Suami Kapita suka makanan Indonesia seperti pete, jengkol atau durian nggak? Oke, dia belum pernah makan pete atau jengkol, durian kayaknya. Have you ever eaten durian? Yeah. Did you like it? Yeah. Ya, dia suka. Saya mau makan semua. Kartika, Mami Pita, kalau jadi YouTuber dibayar berapa sama pihak YouTube? Dibayarnya dilihat dari view atau like dan subscribe-nya. Share dong. Dan satu lagi Zack Sweet. Oke, jadi itu dilihat dari view kalau dibayarnya. Jadi per 1000 itu ada beberapa dolar ya yang dibayar. Jadi kalau kalian punya banyak sekali views, otomatis akan dibayar lebih lagi. Tapi juga tergantung dari ad yang ada di video. Jadi kalau kalian buka video saya terus ada ad-nya di situ, kan ada skip ad. Jadi kalau kalian skip ad itu maka saya tidak akan dibayar. Itu juga tergantung dari advertisement-nya, dari periklanannya berapa yang mereka kasih ke YouTube dan YouTube-nya akan kasih ke kita ya. Jadi sebenarnya sih tidak banyak ya. Kalau saya punya 100,000 or million views, otomatis saya akan dapat bayarannya lebih mahal. Tapi kalau mengenai subscribers itu tidak terlalu berpengaruh, karena kalau biarpun kalian punya subscribernya tidak banyak tapi view-nya banyak sekali, maka seperti yang saya bilang tadi banyak dibayar. Karena kebanyakan orang yang saya lihat punya banyak subscribers kayak 10,000 subscribers tapi view-nya cuma 1,000 atau 2,000, itu nggak terlalu banyak dibayar. Jadi seperti itu deh. Kalau menurut like dan komen itu tidak terlalu berpengaruh juga, karena itu hanya cara dimana kita sebagai YouTuber melihat bahwa kalian sebagai penonton menyukai konten kita, maka kita akan bikin lagi video yang selanjutnya ya. Jadi itulah. Meli menanyakan, umur berapa sudah dijawab. Apa yang buat kamu berani pergi dari tanah air untuk menetap di luar negeri? Okay. No, this is for me, so you can go. Oke, Meli menanyakan bahwa apa yang membuat saya begitu berani sekali meninggalkan tanah air untuk menetap di luar negeri ya. Karena dia agak khawatir dikit kalau orang tua sakit atau apa ya.
saya pribadi, saya sudah dari kecil sudah biasa tinggal sendiri. Waktu sekolah saya sudah tinggal sendiri. Saya lebih memilih untuk tinggal sendiri. Oke, jadi waktu saya ke luar negeri saya tidak takut sama sekali karena saya sudah terbiasa dari waktu saya kecil. Dan kalau mereka sakit ya telepon saja. Karena waktu saya di Indonesia saja, saya jarang sekali pergi melihat orang tua saya ya atau keluarga. Sedangkan Christmas atau hari-hari besar saya nggak pulang. Saya lebih memilih di tempat kos dengan teman-teman saya daripada dengan keluarga. Jadi itu sudah terbiasa ya. Saya sudah dari dulu sudah begitu. Dari sononya. Favorite Manado food. This is from Ripka. I really did like Manado porridge. You like it? I liked it a lot. Bubur Manado. Zakaria, cara mengatasi bertengkar sudah dijawab. Terus anaknya bakal diajarin bahasa Indo atau daerah nggak Mbak? Ya, akan diajarkan semua bahasa. Oke, siapa yang suka ngambek dari Joy? Terus siapa yang suka minta maaf duluan kalau bertengkar? I usually don't apologize first. I don't too. Siapa yang suka ngambekkan? Saya. Karen menanyakan which side of US that Travis work. I work all over. Dan where is Zach's granddad and grandmom stay? He's so loud. He's happy. He's laughing. Yeah, look at that happy face. Oke, grandpa dan grandma Zach tinggal di Los Angeles. Next dari Baby, apa yang membuat Kapita bersedia dinikahi oleh suami kakak padahal baru pacaran sekitar 1 bulan dan ketemu hanya sekali waktu datang di Indonesia? Oke. Karena saya yakin, di hati saya itu sudah bilang, oh dia ini yang benar. Kayak kayak suara Tuhan gitu loh bilang, oh ini dia jodoh kamu. Jadi ya saya yakin saja. Paling lama ditinggal tugas sama suami berapa lama? Kayaknya sebulan deh. Oke. Why you were so sure to be married to me? Because you just you know me through the internet. What makes you really sure? Just a feeling. Perasaan pemirsa. HP-nya iPhone 5 berapa ya kak? Murahan di Amerika atau Indonesia? Menurut saya sih murahan di Indonesia kali ya. Karena di Amerika sini murah kalau kalian pakai kontrak. Kalau nggak pakai kontrak harganya harga di atas, mahal. Irena Sutanto menanyakan rencana impian kalian di masa depan, apa yang kalian suka atau tidak suka satu sama lain. Sudah dijawab tadi. We want to have a wolf refuge. We want to have a nice house, and we want to build a community in Indonesia. Ika menanyakan, keluarga di Manado nggak pernah datang di sana, nggak pernah. Mertuanya Kapit gimana, baik atau galak? Mertua saya itu baik-baik sekali. Sayanya aja yang galak. Great Blessing menanyakan, Pita nanti baby girlnya bobo sama Zach atau di kamar sendiri? Baby girl bakalan sleep dengan saya karena kan tiap 2 jam akan bangun ya saya. Jadi baby girl sleep with me, Zach sleep sendiri, nanti si bapaknya sleep di couch. So I can sleep from work. Yap. Feni Askinazi ya, salah satu YouTuber juga. Tidak, kamu biasanya kalau masak makanan di rumah menunya sama nggak sama suami? Sama aja, apa yang saya masak itu yang dia makan. Oke, Winry menanyakan gimana reaksi kalian waktu pertama kali ketemu. Saya tuh kaget karena waktu itu dia tinggi sekali ya. Jadi kita tuh kayak gini loh. Dia tinggi terus putih banget ya. Jadi waktu itu di bandara saya kayak wow. I said, wow, she looks tiny in that t-shirt. It's way too big for her. Ya, saya kaget waktu itu. You were very small, but very beautiful. More beautiful than your picture. Elizabeth menanyakan, this question is for your husband. What is the most attractive feature or personality do you find in an Indonesian woman? I don't find it in all Indonesian women. I find it in these. Okay. Like I told you, is she appreciates, so she's thankful for what she has.
She's not greedy. She's not materialistic. So the character is more beautiful than outward looks. You can have a beautiful woman who's beautiful on the inside, but she's very ugly inside. She's beautiful on the inside and outside. Ayus Dianti menanyakan kalau masak masakan Indo di rumah paling sering masak apa? Telur goreng saus. Suaminya paling suka dimasakin apa saja. Oke, Marwa menanyakan tentang yang horor-horor di sini. Apakah saya tipe penakut? Terus suami kakak tahu hantu tradisional Indonesia atau tidak? Kira-kira ada rekomendasi film horor yang menurut kakak dan suami rekomend untuk ditonton? Oke. Saya paling penakut. Saya takut yang horor-horor. I liked Oculus. Oke. Dewi Halida menanyakan, pertanyaan buat Travis. Bagaimana rasanya punya istri orang Asia dan apa komentar dari teman-teman? Okay. Almost everyone I knew, my boss, the people I work with, my mother, they all said that I should be careful and maybe rethink marrying a girl from Indonesia because they all think that she was just trying to marry me for her money. I said it to my bosses, I said it to the people I work with, they all warned me, don't marry her. My father, he was happy for me. My brother, Sean, not Kyle, was happy for me. Oke, pertanyaan buat saya, berat nggak sih hidup di Amerika dengan merawat anak sendiri? Berat, oke, berat karena saya punya anak 6, 4, 5, dan satu di Pura ini 6. Dan saya itu urus sendiri, dan ini juga saya urus. Aduh, pemirsa, kepala saya pusing. Tapi ya sudah begitulah hidup sebagai seorang istri, harus bekerja ya. Jadi apa boleh buat, saya tidak punya pembantu. Jadi ya begitulah. Chicks Kalangi menanyakan, pertama kali pacaran apa suami sudah kerja di Air Force dan bagaimana mengatasi dan menjalani rumah tangga yang berbeda budaya timur dan barat? Tolong dua-duanya jawab ya. And you and your husband. Hey. Salam kenal dari Kawanua Manado. Hey Manado people. Okay, so waktu itu ya suami saya sudah di Air Force, tapi waktu itu dia punya pangkat yang sangat rendah sekali, dan kayaknya saya sudah jawab ini pertanyaan mengatasi rumah tangga yang berbeda budaya ya. Tadi sudah dijawab di pertama-pertama. FIG menanyakan, what is my hobby? I love to sing. I love to play soccer. And she's very good at singing. She's okay at soccer. Soccer, I mean soccer. Play ball, soccer, not soccer. Okay, next question. Stefani Trivena. Kapita udah berapa lama nikah? Udah mau 4 tahun. Terus sering bertengkar? Iya sering, tapi nggak banyak-banyak. Kalau ibunya udah lahir, kalau cewek mau dikasih nama sudah dikasih tahu tadi namanya Rachel. The last comment. Abel channel. Kak, Q&A-nya kapan? Ini sudah ada Q&A-nya. So, that's it. What was that question? When is your Q&A? Right now. Right now. Okay. Okay, I think that's it. So, pemirsa. Oh my God. Sisa main sama Shadow. So, pemirsa, itu saja video untuk hari ini. Terima kasih untuk semua pertanyaan-pertanyaan kalian. Sangat menghargai sekali. Kalau belum ada yang terjawab, saya pikir I think we have answered all the questions. Oh my God, this is like 1 hour video, and I need to translate everything. If you give us more questions, we'll answer those ones too. Thank you guys for watching. We really appreciate it. Yeah. So yeah, thank you for taking the time dan pertanyaan-pertanyaannya sekali lagi. Dan kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dan ya, dah. We should make a thumbnail. What should I make thumbnail? Should we have? Should we have a willow here?